السلام علیکم، گڈ ایوننگ. PSL 6 کی اسپیشل پروگرام بیہائنڈ دا وکٹ کے ساتھ میں ہوں سعدیہ خواص. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں کرکٹ اینالسٹ سہیب الوی صاحب. سب سے پہلے بات ہوگی گزشتہ شب میچ جو کھیلا گیا جس میں ملتان سلطان نے کوئٹہ گلیڈیٹرز کو 110 رنز کے بڑے مارجن سے شکست دے کر پلے آف کی دوڑ سے ہی باہر کر دیا. کوئٹہ کی ٹیم جی سہیب صاحب، گزشتہ روز یہ ہوا اور انتہائی افسوسناک ان لوگوں کے لیے جو کوئٹہ گلیڈیٹرز کو پسند کرتے ہیں. صرف 73 رنز اور خالی 73 رنز تو شان مسعود بنا گیا تھا ملتان کی طرف سے. تو جتنے 73 رنز شان مسعود نے بنائے اتنے پوری کوئٹہ ٹیم نے بنائے. اور آئی تھنک بہت ڈسپوائنٹ پرفارمنس. میرے خیال میں دیکھیں کوئٹہ کا اس پورا سیزن اور پچھلا سیزن بھی جو خراب جا رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ان کے پاس جب وہ شروع میں آئے تھے نا تو ایک وہ کامریڈری تھی. سرفراز ہائیلی موٹیویٹڈ تھا کیونکہ وہ پاکستان ٹیم کے اندر آ چکا تھا اور وہ اس کے بعد کپتان بھی بن گیا. تو ایک تو یہ کہ بہت موٹیویشن تھا. شین واٹسن جیسے پلیئرز ان کے پاس تھے. اور اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ آئی تھنک جب سے شین واٹسن گئے ان کے ایک دو اور بھی بڑے پلیئر ریٹائر ہو گئے. وہاں سے کیون پیٹرسن چلا گیا. تو پھر کیا ہوا کہ ان کے پاس وہ جو ینگ لڑکے تھے وہی رہے اور جو باہر کے اچھے پلیئرز تھے وہ ٹاپ کے پلیئر پہ کوئٹہ گلیڈیٹرز میں نہیں آئے. اب جیسے اس دفعہ وہ کرس گیل کو لے آئے جو کہ بالکل اپنے اختتام کے اوپر ہے. اور وہ اس سے پہلے بھی جب وہ PSL 1 اور 2 میں کھیلا ہے تو لاہور اور کراچی میں اس نے خاطر خواہ کوئی کامیابی نہیں حاصل کی تھی. تو میرے خیال میں ہوا یہ ہے کہ ایک تو سرفراز کے اوپر پریشر یہ آیا کہ اس کو پاکستان کی کپتانی سے ہٹایا تو وہ ویسے ہی ڈی مورلائز تھا. اچھا جب وہ ڈی مورلائز کپتان ہو پلیئر بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے کپتان کو ہٹا دیا گیا ہے اور اس کے بعد وہ لیڈ بھی کرے اور وہ پلیئرز بھی نہ ہو اس کیلیبر کے جو پہلے 4 سال میں تھے. تو آئی تھنک ہوا یہ ہے کہ ایک تو یہ وجوہات ہیں. سیکنڈلی ان کا ٹیم بیلنس اپسیٹ ہو گیا کیونکہ دیکھیں اب وہ اعظم خان کو لے آئے. میرے خیال میں اور بھی اچھے پلیئر تھے. چلیں اعظم کی بھی جگہ بنتی تھی ایسی بات نہیں ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز میں. لیکن اگر آپ ان کا بیٹنگ لائن اپ دیکھیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ کوئی بڑا پلیئر نہیں ہے. کیمرون ڈیل پورٹ ریٹائرڈ ہے, عثمان خان لوکل ہے, سرفراز, اعظم خان. اگر سرفراز احمد سیب صاحب ان ساری چیزوں پہ ہم اس ٹائم کہہ سکتے ہیں ٹیم تو بن گئی نا, اس ٹائم بھی تو چوز کی گئی تھی نا. ہم نے پہلے لیگ میں بھی دیکھا اتنا اچھا پرفارم نہیں کیا کوئٹہ نے اور اس کے بعد ہم یہ سیکنڈ لیگ میں بھی یہی دیکھ رہے ہیں. 2 سال پہلے اسی ٹیم نے کتنا اچھا پرفارم کیا. پلیئرز تھے نا میں نے آپ کو بتایا, میں آپ کو وجہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو 2 سال سے ڈکلائن کمبینیشن نہیں بن پایا اس طریقے سے. 2 سال سے ڈکلائن ہوئی ہے کہ جب واٹسن اور پیٹرسن گئے تو ان لوگوں نے اس کیلیبر کے پلیئرز واپس نہیں لیے. صحیح ہے. اور یہ ذرا سا سیکنڈ لیول بی گریڈ لاتے رہے اور یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کیونکہ ہم 4 سال سے تھے. اب دیکھیں انور خان نے وہ پرفارم نہیں کیا. سہیب صاحب اس سے تو انور علی نے اس سے تو یہ والی چیز بھی کچھ نظر آ رہی ہے کہ سستی ٹیم تھی اس وجہ سے سب سے پہلے نہیں سستی ٹیم نہیں, پیسے تو اتنے ہی خرچ کرنے پڑے آپ کو جتنے دوسری ٹیموں نے دیے. لیکن بات ساری یہ ہوئی کہ انہوں نے لاسٹ 2 ایئرز بڑے آسانی سے یہ لیا کہ کیونکہ ہم 4 سال ٹاپ ٹیموں میں رہیں تو 5ویں 6ٹے بھی رہیں گے. یہ نہیں دیکھا اس کیلیبر کے پلیئرز نہیں رہے. سرفراز کا وہ موٹیویشنل لیول نہیں رہا. سرفراز کی وہ بیٹنگ اور کیپنگ کی پرفارمنس ذرا سی ڈاؤن ہوئی. اوپر سے آپ انور علی کو آپ چلاتے رہے. ساری چیز ہم کیپٹن پہ نہیں ڈال سکتے. ہم دیکھ رہے ہیں بالرز بھی ناکام ہوئے, بیٹسمین بھی ناکام ہوئے. تو یہ تو اوور آل ہم دیکھ رہے ہیں پورا یہی مطلب ہے نا کہ کمبینیشن. میں نے جو پہلی چیز کہی کہ اس کیلیبر کے پلیئر ہی نہیں سبسٹیٹیوٹ کیے انہوں نے. تو آپ کے پاس جب اس کیلیبر کے پلیئر نہیں آئیں گے اور ایک سرفراز کو آپ بالکل سیکنڈ لیول کی ٹیم پلیئرز دیں گے تو یہی ہوگا. اب دیکھیں نا شاہین, آپ یہ دیکھیں کہ جو ان کا بالر ہے نسیم وہ 20 سال کا ابھی آیا 1.5 سال پہلے. حسنین 1.5 سال پہلے آیا. شنواری ابھی تک اپنی جگہ نہیں بنوا سکا ہے بیکاز نو باؤز بہت کرتا ہے, ادھر ادھر کرتا ہے. تو آپ کا جو بالنگ اٹیک ہے اس میں بھی آپ نے کوئی خاطر خواہ ایکسپیرینس پلیئر نہیں لیا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کوئٹہ گلیڈیٹرز کی اب جو مینجمنٹ ہے نیکسٹ ٹائم کے لیے جس طریقے سے آپ بار بار سرفراز کا نام لے رہے ہیں تو نیکسٹ ٹائم کے لیے واپس چوز کریں؟ بات تو یہ ہو رہی ہے, ندیم عمر صاحب نے بھی کہا ہے کہ اب ہم اگلے 10 سال کا سوچیں گے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے معذرت بھی کی ہے کہ ہم نے بڑا ڈسپوائنٹ کیا. دیٹ مینس کہ مینجمنٹ بھی سمجھ گئی ہے کہ دا ٹیم کمبینیشن فار دا لاسٹ 2 ایئرز از ناٹ بین گڈ. جو انہوں نے 16 ارکان لیے ہیں جس وقت پلیئرز کا آکشن ہوتا ہے اس پر انہوں نے صحیح پلیئرز نہیں سلیکٹ کیے, کمبینیشن نہیں رکھا. آپ دیکھیں اتنا بڑا مڈل آرڈر ایکسپوز ہو گیا. اگر آپ اعظم خان کے اوپر ڈیپینڈ کریں گے ایز یور بیسٹ بیٹسمین جو کہ 1.5 سال پہلے آیا ہے T20 میں تو آپ
कैलिबर देख लेना, आपका नवाज जो है, मोहम्मद नवाज, जो कि लोअर मिडिल ऑर्डर का एक ऑलराउंडर है, वो नंबर 6 पे आ रहा है, सरफराज को नंबर 4 पे आना पड़ रहा है, तो आपके पास बैट्समैन ही नहीं है। सही। तो यही असर होगा जो। चलिए दूसरी साइड देखते हैं, मुल्तान सुल्तान। हाँ। शान मसूद का आपने जिक्र किया, बहुत अच्छा परफॉर्म किया उसने, और 7 चौके और 4 छक्के, और मतलब धड़ाधड़, और 73 रन उसने पूरे शान किए। मसूद की मैं एक बात कहूँ, ये जब आया था तो ये बहुत ही स्लो टेस्ट मैच बैट्समैन था, जैसे हनीफ मोहम्मद मरूम हुआ करते थे, शोएब मोहम्मद हुआ करते थे, तो ये बहुत ही स्लो बैट्समैन था। तो इसको तो ओडीआई और T20 में तो कोई कंसीडर ही नहीं करता, टेस्ट क्रिकेटर ठीक है, का टेस्ट हाँ, लगा हुआ था। लेकिन जो उसको क्रेडिट जाता है, ठीक है, जरा सा इसके पीछे एक पुश थी जिसकी वजह से ये ज्यादा इसको सेलेक्टर्स ने इंपॉर्टेंस दी। लेकिन जो इसकी एक अच्छी बात है, ये बाउंसर्स के खिलाफ वीक था, इसने कोई 6 महीने सिवाय बाउंसर्स के कुछ नहीं खेला नेट्स में। फिर साउथ अफ्रीका जब गया तो उसने उन्हीं पिचेस के ऊपर बाउंस पे छक्के चौके लगाए, जिसकी वजह से वो ओडीआईज में भी उसको सेलेक्ट कर लिया। अभी क्या हुआ है कि वो जब पूरी पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे श्रीलंका गई हुई थी, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका गई हुई थी, और ये टीम का हिस्सा नहीं था, ना टेस्ट में ना वनडे में, ही फ्लू टू साउथ अफ्रीका, और उसने वहां पे अपने पर्सनल खर्चे पे अपनी जो गैरी कर्स्टन की कोचिंग एकेडमी है, वहां पे इसने तो 3 हफ्ते लगाए। अब आप देखिए ये वापस आया है, तो और T20 में जो कि सबसे फास्टेस्ट फॉर्मेट है, वहां पे आप देखिए उसने 42 गेंदों में 73 बना दिए। ठीक है, अगेन मैं कहूंगा कराची का अटैक बहुत वीक है, हमने कोई शान मसूद को एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं समझना चाहिए। अभी वो टॉप बॉलर्स ऑफ के खिलाफ टेस्ट नहीं हुआ है व्हेन इट कम्स टू T20, वो इतनी विट नहीं देंगे, वो इतनी हाफ वॉलीज नहीं देंगे। बट अगेन आई थिंक फुल क्रेडिट टू हिम फॉर टेकिंग द अपॉर्चुनिटी। उसके अलावा जाहिर बात है शोएब मकसूद है, कल नहीं चला, लेकिन रिजवान, शोएब मकसूद, इनका बैटिंग ऑर्डर नजर आ रहा है। राइली रूसो जो क्वेटा ग्लैडिएटर्स में होता था, ये उसको खिलाते ही नहीं थे, जब से वो आया है दूसरी टीम में ही इज परफॉर्मिंग। सो ये लाहौर का मुल्तान की एक ये अच्छी बात आ गई है कि ये लोग अब मोमेंटम पे आ गए हैं। एंड आई वो फीलिंग कि अगर तो आज कराची किंग हारता है तो फिर तो जाहिर बात है मुल्तान इज थ्रू, और अगर जीतता है तो फिर देखेंगे कि मुल्तान और कराची की टसल रहेगी फॉर द 4th पोजीशन। अच्छा, एक दफा फिर शान मसूद की बात करूंगी। जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि वो पहले तो उसके ऊपर एक ठप्पा लगा हुआ था ना, कि ठीक है आप जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेटर पर का एक ठप्पा लगा हुआ था, स्ट्राइक रेट बहुत कम थी। फाइनली आहिस्ता आहिस्ता उसने परफॉर्म करना शुरू किया। लेकिन इसके अलावा अभी भी देखा जाए तो सिर्फ 3 दफा उनको खिलाया गया है, तो फाइनल 11 में उसको काफी कम रखा जा रहा है। आपको लगता है कि अपने आप को साबित करने में कल के मैच के बाद कामयाब हो गया है कि हाँ नेक्स्ट में रखेंगे इसको? देखिए हुआ ये कि शान मसूद पिछले साल तक कप्तान था मुल्तान सुल्तान का, तो एक ये होता कि वो आता ही आता था। फिर जब वो T20 डोमेस्टिक क्रिकेट हुई उसमें भी ये कप्तान था, वहां पे भी आया और उसने परफॉर्म नहीं किया। तो इस दफा क्या हुआ कि मैनेजमेंट ने जस्ट 4 days बिफोर PSL 6, जब वो फरवरी में स्टार्ट हुई थी, तो उन्होंने रिजवान को कप्तान बना दिया। एक तो रिजवान फॉर्म में आ रहा था, T20 में रन्स भी बना रहा था, और शान मसूद की जगह बनती नहीं थी T20 में, ठीक है। तो ये जब वापस आया है, क्योंकि पहले लेग में इसको नहीं खिलाया, जब ये सेकंड लेग में आया और इसको एक अपॉर्चुनिटी मिली बिकॉज द अदर ओपनर्स वर नॉट परफॉर्मिंग, रिजवान के साथ जो दूसरे ओपनर्स थे, वहां इसने अपने लोहा मनवा लिया है। लेकिन अब वही जो आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि भाई ये जो उसने 72-73 की इनिंग खेली है, इज दिस समथिंग जिससे आप कह सकते हैं ये बहुत इंप्रूव प्लेयर है? वी डोंट नो। एक परफॉर्मेंस है, वो भी वीकेस्ट बॉलिंग अटैक ऑफ PSL के खिलाफ। सही, ठीक। आज 2 मैचेस हैं, एक मैच चल रहा है और दूसरा मैच है कराची और लाहौर का। नाज़रीन उस पर भी नजरें जमाए बैठे हैं, उसके हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन यहाँ लेंगे एक ब्रेक। प्रोग्राम बिहाइंड द विकेट में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, आखिर में हम जिक्र करेंगे PSL 6 के आज खेले जाने वाले दूसरे मैच का, जिसमें कराची और लाहौर का टाकरा होगा। अबूज़हबी के ज़ैद स्टेडियम में मैच रात 11 बजे शेड्यूल है। लाहौर 10 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर तीसरे नंबर पर मौजूद है, जबकि कराची ने जिसने खेलना है आज का मैच दूसरा, ये कराची 6 पॉइंट्स के साथ 5वें नंबर पर है। दोनों टीमों के दरमियान रवां सीजन में जो पहला मैच खेला गया था, इसमें लाहौर कलंदर्स ने 6 विकेटों से फतह समेटी थी। सुहेब साहब, आज क्या होने वाला है? मुझे लगता है कि ये लाहौर जो है आज शायद ये मैच ले जाएगा। वजह? हालांकि मैं चाहूंगा कि कराची किंग्स जीते। उसकी वजह ये है कि फिर इंटरेस्ट रहता है कि भाई मुल्तान सुल्तान भी है, क्योंकि आज अगर कराची किंग्स हारता है तो कराची किंग्स एलिमिनेटेड,
कोयटा रात को एलिमिनेट हो चुका है, तो फिर कोई मजा नहीं रहता है बाकी 2-3 मैचेस में, बिकॉज आपको टॉप 4 पता चल जाते हैं. तो फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द PSL आई वुड लाइक कराची किंग्स टू विन, वरना तो आई एम अ न्यूट्रल, मैं तो एनालिस्ट हूँ. तो इस वजह से दूसरा ये है कि देखिए लाहौर को जो 1-2 ढस पड़ी है ना, वो अब जरा सा शेक हो गए हैं, एंड दे वुड लाइक कि वो एक मैच जीत के, ताकि उनका जो आखिरी मैच है, लाहौर ने अभी 8 मैच खेले, अगर वो 9वें मैच में क्वालिफाई कर जाते हैं तो प्रेशर उड़ जाता है. सही. तो लेकिन कराची में अगर आप कह रहे हैं उससे कोशिश करेंगे कि कराची जीते, और हम लोग उसका साथ देंगे, क्योंकि आपकी फेवरेट टीम तो पीछे चली गई है. मेरी तो कोयटा है, तो पीछे चली गई. अच्छा, कराची में आपको किससे उम्मीद है, कौन ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर लेगा? देखें T20 में, बल्कि पूरी क्रिकेट हिस्ट्री में कुछ आप नहीं कह सकते. एक बेहतरीन बैट्समैन को बेहतरीन बॉल मिल जाती है, जैसे बाबर आजम, कि ये फॉर्म में है, ये पिछले मैचेस में अच्छा खेलता हुआ है. जैसे बाबर आजम था, उसने 280 प्लस स्कोर्स किए, लेकिन पिछले मैच में पहली गेंद पे LBW, क्योंकि वो इतनी जबरदस्त बॉल मार दी उसने, तो उससे क्या होता है कि आप ये नहीं कह सकते कौन सा प्लेयर है. लेकिन हाँ, प्रोबेबिलिटी जो आप कह रही हैं, प्रोबेबिलिटी आई फील कि आज फिर बाबर आजम जरा जिम्मेदारी लेंगे. देखते हैं कि कौन पहले बैटिंग करेगा, बाद में उसके अकॉर्डिंगली वो स्टाइल पता चलेगा बैट्समैन का. लेकिन जाहिर बात है बाबर आजम इज द की टू कराची किंग्स विनिंग, राइट. और दूसरी तरफ से लाहौर, आई फील फखर के ऊपर बहुत डिपेंड कर रहा है. दूसरा ये है कि जाहिर बात है जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लेयर इस पर लाहौर का बन गया है वो है राशिद खान, बिकॉज जिस तरीके से वो विकेट ले रहे हैं, ठीक है उसको पिछले मैच में इतनी विकेट नहीं मिली, लेकिन ही इज द थ्रेट. तो आई फील के लाहौर की तरफ से राशिद एंड फखर, और कराची की तरफ से एक बाबर है, एंड देन देखना पड़ेगा कि बॉलर्स में से आमिर के ऊपर तो बहुत डिपेंड करेंगे. इस वजह से कि आमिर से यही कहा जा रहा है कि भाई यू आर द बेस्ट अमंग ऑल द बॉलर्स, तो यू हैव टू परफॉर्म. अब आमिर का जो एक प्रॉब्लम हो रहा है, वो शुरू में विकेट नहीं ले रहा है. अगर उसकी इकोनॉमी का में होने के बाद उसको लाया गया है विकेट्स लेने, उसको सिर्फ रन्स रोकने नहीं लाया गया, बिकॉज दूसरे बॉलर जो हैं उनको इकोनॉमिकल वो देते हैं. यहाँ तो आपने न्यू बॉल के साथ आप बॉल कर रहे हैं, आपकी बॉल स्विंग होना चाहिए. देखे ना शाहिन शाह अफरीदी विकेट ले जाता है शुरू में, ऐसे और भी बॉलर्स हैं जो ले जाते हैं, वहाब ले रहा है आजकल, लेकिन आमिर शुरू में विकेट नहीं ले रहा है. सो वो क्लोजिंग जो एंड में वो लास्ट 2 ओवर्स में वो आता है, उसमें विकेट ले जाता है. तो डिपेंड करेगा कि आज आमिर और बाबर फ्रॉम कराची, इनके ऊपर बहुत डिपेंड कर रहा है, वहां फखर और राशिद खान. सही. यानी कि हम उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों ज्यादा अच्छा प्लेयर करेंगे. तो अच्छा नहीं, सुहेब साहब के बारे में हम बता दें कि हम लोग ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, तो सुहेब साहब ने हमें बताया कि कोयटा ग्लैडिएटर्स इनकी फेवरेट टीम थी, और जैसा हम बात कर अच्छा अभी भी है. अच्छा, उसके बारे में वाकई एक अगर बुरा वक्त आता है टीम पे तो आपका फेवरेट वो जो एक लगाव होता है वो नहीं. देखिए कोयटा के लिए मुझे इसलिए वो रहा था कि ये अंडरडॉग्स थे जब PSL 1 शुरू हुआ था. इनकी बेसिकली जो नदीम उमर साहब जो ओन करते हैं, उनका जो अपना क्लब था, मेजोरिटी लड़के वहां से आए थे, ठीक है. तो वो एक क्लब ही उठ के ऊपर आ गया, एंड दे परफॉर्म्ड एट अ हायर लेवल. तो दूसरा ये आई हैव ऑलवेज फेल्ट कि सरफराज की वीकनेसेस हैं, गलतियां हैं, लेकिन ही इज समबडी जिसके ऊपर मैं चाहता हूं कि सक्सीड हो. बहुत मेहनत की उस लड़के ने अपने करियर में. अभी एक मैच जारी है, इस्लामाबाद अभी खेल रहा है नाज़रीन. इसके बाद जो दूसरा मैच है जो कि आज शेड्यूल है वो 11 बजे है, जिसके ऊपर हम बात कर रहे थे कराची और लाहौर की. देखते हैं कि कौन जीता है. प्रोग्राम में अब तक के लिए इतना ही. कल फिर हाजिर होंगे नए तज्जियों के साथ.